बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्नत के महलात। जन्नत एक ऐसी जगह जिसे आँख ने न देखा न किसी कान ने सुना और इंसान के दिल में उसका मुकम्मल तस्वुर भी समा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने नेक बंदों के लिए तैयार किया है और जन्नत की सबसे हैरान कुन नेमतों में से एक है जन्नत के महलात। जन्नत के महलात कैसे होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी इमारतें हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से नजर आता है। ये महलात ईंट, सीमेंट या पत्थर के नहीं होंगे बल्कि सोने, चांदी, मोतियों, याकूत और जमरुद से बने हुए होंगे। उनकी दीवारें नूर से चमकती होंगी और उनसे ऐसी खुशबू आएगी जो दुनिया की किसी खुशबू से कभी नहीं मिल सकती। जन्नत के सबसे छोटे महल का साइज। अब सवाल ये है, जन्नत का सबसे छोटा महल कितना बड़ा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे कम दर्जे वाले शख्स को दुनिया के 10 गुना के बराबर बादशाहत दे दी जाएगी। यानी जन्नत का सबसे छोटा महल पूरी दुनिया और उसके 10 गुना के बराबर होगा, जिसमें महलात, बागात, नहरें, खादिम और नेमतें होंगी। जरा सोचिए, अगर ये सबसे छोटा महल है तो फिर आला दर्जे वालों के महलात कैसे होंगे? जन्नत के महलात का मंजर कैसा होगा? जन्नत का मंजर ऐसा होगा, नीचे दूध, शहद, साफ पानी की नहरें बह रही होंगी। दरख्तों के साए इतने वसी होंगे कि घोड़ा 100 साल चले तब भी साया खत्म ना हो। महलात के दरवाजे मोतियों से बने हुए होंगे। हर महल के सामने हूरें, खादिम और सलामती का पैगाम होगा। हर तरफ सुकून, राहत और खुशी होगी। ना कोई गम, ना खौफ, ना आंसू। किन लोगों को जन्नत के महलात मिलेंगे? जन्नत के महलात उन लोगों को मिलेंगे जो नमाज पढ़ने वाले हों, सब्र करने वाले हों, सच बोलने वाले हों, वालिदैन की खिदमत करने वाले हों, हलाल कमाने वाले हों, अल्लाह से डरने वाले हों। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये वो लोग हैं जो सब्र करते हैं, उनके लिए बुलंद बाला महलात हैं। जन्नत का असल हुस्न। याद रखिए, जन्नत का असल हुस्न महलात या नेमतें नहीं बल्कि अल्लाह ताला का दीदार है, यानी दीदारे इलाही है। वो लम्हा जब रब अपने बंदों से राजी होकर फरमाएगा, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो गया हूँ, अब कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये सुनकर जन्नत की सारी नेमतें भी छोटी लगने लगेंगी। हर नेकी के बदले एक महल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। सोचिए, दुनिया में एक छोटी सी नेकी और बदले में जन्नत का महल। 2 रकात नफिल, किसी का दिल ना तोड़ना, किसी गरीब की मदद करना, किसी को माफ कर देना, ये सब नेकियां जन्नत में महलात की बुनियादें बन जाती हैं। जन्नत के महलात खाली नहीं होंगे। जन्नत का कोई भी महल सुनसान नहीं होगा, वहाँ अकेलापन नहीं होगा। हर महल में खुशी, हंसी और सुकून होगा। अहले जन्नत एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, दिलों में हसद, जलन या मुकाबला नहीं होगा। हर शख्स यही कहेगा, या अल्लाह तूने तो मेरी तवक्को से ज़्यादा दे दिया। दर्जे के हिसाब से महलात। जन्नत में महलात सबके एक जैसे नहीं होंगे। किसी का महल ज़मीन से ऊंचा होगा, किसी का नूर दूर दूर तक चमकेगा, किसी के महल के नीचे कई नहरें होंगी, किसी का महल अर्श के करीब होगा। ये सब ईमान, सब्र और अमल के मुताबिक होगा। कुरान कहता है, उनके लिए एक दूसरे के ऊपर महल होंगे जिनके नीचे बह रही होंगी नहरें। जन्नत के महल एक दिन की जिंदगी। जरा तसव्वुर कीजिए, आप जन्नत में अपने महल के दरवाजे से निकलते हैं, फरिश्ते सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये तुम्हारे सब्र का बदला है। आपका हर कदम खुशियाँ बिखेरता है। आप जहाँ चाहें जाएं, जो चाहें देखें, जो चाहें मांगें। वहाँ वक्त की पाबंदी नहीं, ना नींद की कमी, ना थकन, ना बुढ़ापा। जन्नत के महलात और औरतें। जन्नत में औरतें दुनिया की सबसे हसीन होंगी। ना हसद, ना गम, ना थकन। उनके लिए भी महलात होंगे, वो दुनिया की हर औरत से अफजल होंगी। ये गलत फहमी ना रखें कि जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है। जन्नत ईमान वालों के लिए है, मर्द और औरत दोनों के लिए।
وہ لمحہ جو ہر محل سے بڑا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب جنت والے اپنے محلات میں ہوں گے کہ اچانک اعلان ہوگا، اے جنت والو، تمہارے رب نے تمہیں یاد کیا ہے۔ سب لوگ جمع ہوں گے اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لمحے ہر محل، ہر نعمت، ہر جنت چھوٹی لگنے لگے گی۔ دنیا میں ہم جن گھروں پر فخر کرتے ہیں وہ چند سال کے ہیں، لیکن جنت کے محلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے ہم کس گھر کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسٹوری بائی ثنا یہی آپ کو پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے ہر عمل سے جنت کمائیں۔ پیارے دوستو، جنت کے محلات صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوگے، بلکہ وہ گواہی دیں گے۔ ہر محل یہ بتائے گا یہ محل کن آنسوؤں کے بدلے ملا، کن سجدوں نے ان کی بنیادیں رکھی، کن راتوں کی دعاؤں نے اسے بلند کیا۔ جو دنیا میں چھپ کر روتا تھا، جنت میں اس کا محل چمکے گا۔ جنت کے محلات اور زمین سے نظر آنے والا نور۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محلات کا نور زمین سے ایسے نظر آئے گا جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر خواہش کرتے ہیں اور جنت میں لوگ آپ کے محل کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ ہر محل کے ساتھ الگ جنت۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے لیے ایک ہی باغ ہو، بلکہ ہر محل کے ساتھ اس کی اپنی جنت ہوگی، اپنی نہریں، اپنے باغ، اپنی خوشبو، اپنا سکون۔ کوئی شور نہیں، کوئی مداخلت نہیں، بس اطمینان، مکمل اطمینان۔ جنت کے محلات میں وقت کا احساس ختم ہو جائے گا۔ جنت میں ہم کہتے ہیں کاش یہ لمحہ رک جائے۔ جنت میں لمحے نہیں گزریں گے بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ گھڑی، نہ کیلنڈر، نہ عمر کا خوف۔ آپ اپنے محل میں ہوں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں۔ جنت کی آزمائشیں، جنت کے محلات کی قیمت۔ دنیا میں کسی نے آپ کو رلایا، کسی نے حق مارا، کسی نے تنہا چھوڑ دیا اور آپ نے صبر کیا، تو یاد رکھیں جنت میں آپ کا محل اسی صبر کی قیمت ہے۔ اللہ کسی آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ جنت کے محلات اور اہل جنت کی باتیں۔ اہل جنت آپس میں کہیں گے، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم دنیا میں خوف میں جیتے تھے؟ پھر ہنسیں گے اور کہیں گے اللہ نے ہمیں نجات دے دی۔ وہ ہنسی دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہوگی۔ سب سے حسین منظر، محل کا دروازہ۔ تصور کیجئے آپ اپنے جنتی محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ فرشتہ دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ سب ہے جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا، اور اندر داخل ہوتے ہوئے آپ کے اٹھتے ہیں، یا اللہ تو نے تو حد کر دی۔ اور سب سے آخر میں جنت کے محلات انعام ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ جس پر اللہ راضی اس کے لیے ہر جنت کم ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے گھر قبروں میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے محلات قبروں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ اسٹوری بائی ثنا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔